गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी ମୁଁ ତମକୁ ଲିମିଟ୍ ପଢ଼େଇଥିଲି ତିନିଟା ମେଥଡ କହିଥିଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଥଡ କହିଥିଲି ରେଶନାଲାଇଜେସନ ମେଥଡ କହିଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ ମେଥଡ କହିଥିଲି ଆଜି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଫର୍ମୁଲା ଗୋଟେ ବତାଉଛି ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଫର୍ମୁଲା ଯୋଉଟା बतवा पर मुझे स्कूल फॉर्मूला को जाऊँ आमर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होचे a minus b into a plus b a minus b into a plus b and a q minus b q the formula a minus b into a square plus a b plus b square के मार्क कर देखो एठी भी a minus b अच्छे एठी भी a minus b अच्छे एठी a square minus b का पावर 2 थिला गोटे चली गला पर आउरला पावर 1 सो फर्स्ट हमडा a अच्छे सेकंड हमडा b अच्छे बाइनोमियल थ्योरम पर टाइप रो a रो पावर एठी केते 1 पड़ला पर आउरला केते 2 रो 1 पड़ला आउरला 1 a रो पावर 1 a रो पावर 0 एठी b रो पावर 0 b रो पावर 1 एला a क्यूब रो गोटे चलेला आउरला कर स्क्वायर फर्स्ट अछि a रो पावर 2 a रो पावर 1 a रो पावर 0 b रो पावर 0 b रो पावर 1 b रो पावर 2 फर्स्ट टर्म रो पावर कमी गई जे सेकंड टर्म रो पावर बढ़ी जाई मतलब सिंपली सेम टाइप रो a4 b4 जदी आसीबो a b 4 गोटे चलेला अगला 3 असल निजे को a क्यूब प्लस a स्क्वायर b प्लस a b स्क्वायर प्लस b क्यूब a रो पावर 3 2 1 0 b रो पावर 0 b रो पावर 1 b रो पावर 2 b रो पावर 3 सेम टाइप रो a to 5 minus b to 5 equal to a minus b into 4 रो 5 रो गोटे चलेला 4 रहला a4 plus a cube b plus a square b square plus a b cube plus b4 similarly यदि a to the power n minus b to the power n लिखिबा तो ता फल n minus b आसीबो into एटा n रो गोटे चलेला n minus 1 a to the power n minus 1 plus a to the power n minus 2 b plus a to the power n minus 3 b square and so on continue करियो लास्ट आसे b to the power n minus 1 तो फॉर्मूला होचे a to the power n minus b to the power n हेलो दादम फॉर्मूला एटा देखो एंड फॉर्मूला मु जो फॉर्म में कोची सही फॉर्म मन रखले तो बेटर हो लिमिट x टेंड्स टू a इट x to the power n minus a to the power n divided by x minus a देखो x a मार्क करो x a x a तळ ऊपर जा तळ ऊपर गले तीनटा स्टेप कमी जिवो ऊपर तळ गले तीनटा स्टेप बढ़ी जिवो हेले तो सब तळ ऊपर जो x a अदिरा पावर समान जदि थिबो तो आंसर हो n into a रो पावर n minus 1 n into a रो पावर n minus 1 हेले मता प्रूफ टा करछि लिमिट x tends to a x to the n minus a to the n divided by x minus a limit x tends to a ऊपर फैक्टराइज करछि x minus a बतैली बर्तन आ पूर्व x to n minus 1 plus x to n minus 2 a plus x to the n minus 3 a square plus a to the power n minus 1 divided by x minus a so इधर कैंसिल आउट हो गया मतलब x जगह a पुट कर दिया a to the power n minus 1 plus it is a to the power n minus 2 into a to the power 1 plus a to the power n minus 1 plus it is the a to the power n minus x जगह a पुट करछ ना a to the power n minus 2 into a square a to the power n minus 1 and how many times na up to n minus 1 times n times sorry n times ना तो n minus 1 रो एटी x to the power n minus 1 रो जाइছে x to the power 0 तन 0 रो n minus 1 how many times तमरे n टी टर्म आछे এটা x to the n minus 1 x to the n minus 2 x to the n minus 3 x to the power 0 तन 0 रो n minus 1 पर्यंत 0 1 2 3 up to n minus 1 এটি टर्म होची टोटल n 1 रो n minus 1 n minus 1 0 गोटे टर्म n टी टर्म so up to n times x to the n minus 1 plus x to the n minus 1 plus x to the n minus 1 n times and n into a रो पावर n minus 1 so इला तो प्रूफ कर होला मतलब आपको बेस करके प्रॉब्लम करियो देखो सेम क्वेश्चन हम फैक्टराइजेशन मेथड करथले बडा को फॉर्मूला दे फैक्टराइजेशन मतलब x स्क्वायर और 2 रो स्क्वायर एक्चुअली a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पके दो फ्रैक्शन थी वो पावर ताले से केमति करबा
এটা পাওয়ারটা নেগেটিভ থিব ফ্রাকশন থিব 20 থিব 20 থিব 200 থিব 2 লাখ থিব তাহলে সেটা আমি ফ্যাক্টরাইজ করি হবো সেটা এই মেথড অ্যাপ্লিকেবল দ্যাট মিন্স দেখো লিমিট x টেন্ডস টু 2 x minus 2 ମୁଁ କଣ କରିବି ସବୁବେଳେ ତଳ ଉପରକୁ ଯିବା x2 ଅଲରେଡି ଅଛି ତାହେଲେ ଉପରକୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି এটা 2 ଅଛି ମାନେ এটা ବି 2 ର ସ୍କୋୟାର ହବ 4 ଟା 2 ର ସ୍କୋୟାର ଆଉ এটা ଭାବିବନି ଅଟୋମେଟିକାଲି লিখି ଦବ so what is the formula xa a power to the center n into a ର power n minus 1 x2 power 2 ଅଛି 2 into 2 ର power 2 minus 1 n minus 1 so 2 minus 1 is 1 so 2 into 2 ର 4 ହେଲା ସେ ଏଠି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ question x4 ଏଠି x cube minus এটা 4 ର cube ହବ ଜବରଦସ୍ତ ହବ অটোমেটিক্যালি লিমিট অফ ফর্মুলাটা তোমাকে স্যার অলগা অলগা ছিল ফর্মুলা হি পড়িবনি এটা x স্কয়ার আছে মানে এটা 4 স্কয়ার এটা 4 আছে না এটা x কিউব আছে এটা 4 কিউব হবে এটি 4 যেহেতু আছে এটা x স্কয়ার আছে এটা 4 স্কয়ার হবে এটা ভাবিবনি আও সো লিমিট এটা আমার ফর্মুলা অনুসারে এটা দরকার কোন x কিউব minus 4 কিউব উপরে মু x minus 4 ডিভাইড করছি বাই x স্কয়ার minus 4 স্কয়ার বাই x minus 4 তাহলে তলে ডিভাইড করলে x minus 4 উপরে ডিভাইড করলে x minus 4 বতলে উপরটা লিমিট কত x4 আর পাওয়ার যেটা সমান আছে দ্যাট ফর্মুলা ইজ অ্যাপ্লিকেবল সেকেন্ড পার্ট তল পার্ট দেখো x4 পাওয়ার ইজ 2 সো দিস ফর্মুলা ইজ অ্যাপ্লিকেবল মু নিউমারেটর কো অ্যাপ্লাই করছি আগে কত 3 into 4 to the power 3 minus 1 তলে আসিবা 2 into 4 to the power 2 minus 1 তারপর নিজে সেটা সলভ করে লিখো ক্যালকুলেশন করো নেক্সট এটা আমরা সেকেন্ড एग्जांपल দউছি তাতো এটা a plus b into a minus b a plus b a minus b এটা a square minus b square limit x tends to 27 এটা x র পাওয়ার 1/3 র স্কয়ার x to the power 2/3 minus 3 র স্কয়ার হলো 9 divided by x minus 27 মান দেখি শুনিব x27 এটি x আছে ହେଲା ଆଉ এই টার্মটা অটোমেটিক্যালি 27 ର পাওয়ার 2/3 হবো জবরদস্ত 27 ର পাওয়ার 2/3 ଦେଖିବା হଉଛି না নাই 27 ର পাওয়ার 2/3 এনা পিলাটি ভাবନ୍ତି 9 টা কাହାର পাওয়ার 2/3 ভাবিবনি x27 x এটা 27 হবো বেসটা আর তা পাওয়ার 2/3 হবো অটোমেটিক্যালি দেখো 27 টা হচ্ছে 3 র কিউব 2 divided 2/3 so 3 তে ক্যান্সেল হলো 3 র স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু 9 so 9 আছে so is equal to limit x tends to 27 x to the power 2/3 minus 27 the power 2/3 divided by x minus 27 formula x27 power 2/3 আছে so what is your answer 2/3 into 27 the power 2/3 minus 1 আমি যেটা ক্যালকুলেট করব এই কোশ্চেনটা দেখুন কিন্তু এটা বুক রে দউছে এটাকু y এটাকু z নে কেমনি করছে মু ডাইরেক্টলি পকাউছি লিমিট মু এটা দেখো এটা x + 2 র পাওয়ার আছে 5/2 minus a + 2 র পাওয়ার 5/2 ডিভাইডেড বাই টিকে কম্পারিজন করো এটি যে x a আছে বেসটা এটি সেই বেস আছে কত তলে এটি বেস যেটা আছে যা এটি বেস যেটা সে আছে এটিও সে আছে তাহলে এটি মোর এটি বেস হচ্ছে x + 2 a + 2 তাহলে এটি যোতিটা আছে সেটা মাইনাস হচ্ছে তলে বেস দিটা এটি বেস দিটা মাইনাস করলো এইটা মাইনাস এটা গলে ব্র্যাকেট গুলো 2 করলে x তো আছে সো আই ক্যান রাইট x + 2 minus a + 2 এটা কথা এটা ব্র্যাকেট গুলো +2 -2 কটি গলে x - a রহুଛି মু এপটে x রে +2 করে এপটে +2 করতে হলা তো এটি মু এই যে x টেন্ডস টু a আছে মু দুই পটে +2 করে দেলি x + 2 tends to a + 2 মু দুই পটে 2 আড করলে কিছু ফরক পড়িবনি বতান দেলি x + 2 a + 2 x + 2 a + 2 x + 2 a + 2 পাওয়ার যেটা সমান আছে ফর্মুলা আসিগলা সো आंसर ইজ 5/2 into a + 2 র পাওয়ার 5/2 - 1 না হবে তো ক্যালকুলেট করো দেখো এই টাইপের একটা কোশ্চেন করা হচ্ছে গিভেন কোন আছে গিভেন আছে লিমিট x tends to 3 x to the n minus 3 to the n divided by x minus 3 is equal to 108 so according to formula देखो এই ফর্মুলা অনুসারে x3 x3 x3
x3 अच्छी पावर n अच्छे. So according to that formula n into 3 to the power n minus 1 is equal to 108. So n ର value बाहर करिवा. देखो 108 को मैं फैक्टराइज करछि 2 54 2 केते आसीबो 27 3 9 again 3 3 हला एटा 3 to the power केते आसी 3 and एपटे आसला 2 into 2 हला 4 तने 4 into 3 to the power 3 and एटा को लिख पारी केंती 4 into 3 to the power 3 टा को मु 4 minus 1 कर दोछि 4 minus 1 एटा को देखि सजे n जगह 4 लिखछि ना एटी 4 minus 1 ला 3 जगह मु लिखि 4 minus 1 is equal to 108. sorry एटा को एपट लिख दियो एटा एपट होला तमरो मु आरपट लिखतांदी n into 3 to the power n minus 1 is equal to 100 एटा को एपरे भांगो 4 into 3 to the power 4 minus 1 108 रो फॉर्मेट है एटा तो रेफरेंस रखियो दीपर तक कंपैरिजन n जगह 4 लिखा है therefore n is equal to 4 हला मैं इनफाइनाइट लिमिट्स को लिबा इनफाइनाइट लिमिट होची मु कहइथिले फर्स्ट क्लास रे 2 by 0 is equal to infinity ऑटोमेटिक तमरे समथिंग बाय 0 होची इनफाइनाइट एक्चुअली समथिंग बाय 0 इनफाइनाइट कोन जिंस भी कोन मु देखो छी एग्जांपल केटा देखो छी ने ओटे कांसेप्ट ऑफ फुल कांसेप्ट रही तमरो 10 by 2 10 by जदि मु 5 रखिबी इट इज इक्वल टू 2 10 by 3 जदि करबी 3.3 पळे आछो 10 by 2 पळे आछो 5 पळे आछला 10 by 1 कला को 10 पळे आछला बदला आछो 10 by 0.5 माने 1 is equal to 20 and 10 by 1 by 3 जदि करबी एटा 30 पळे आछला 10 by 1 by 5 जदि कर देबी is equal to 50 एटा ब्रह्मर पावर टा ए जोटा तळे जोटा डिनोमिनेटर अछि सेमति तो कमी कमी जाउछि तो केते बढ़ी जाउछि 2 3.3 5 10 20 30 50 एमति बढ़ी जाउछि एटा 1 by 10 रो एटा 100 हे जिवो मैं जते डिनोमिनेटर मु कमी जाउ सेते तने डिनोमिनेटर जदि टेंड्स टू 0 तने नियर इक्वल टू 0 जदि हे जिवो तो ऑटोमेटिक वेरी लार्ज हे जिवो वेरी लार्ज सो सिटा यू आर एडिंग इन्फिनिटी हला तो एटा बहुत बड़ा हे जिवो इनफिनिटी बोले मेटा लेक्चर 2 by 0 होला तो बर्तन से माने यार कांसेप्ट ए जो जिंस हटी एटा पुनी पळेस 2 by 0 टा जदि इन्फिनिटी त 2 by infinity इज इक्वल टू 0 तो हमें तो इन्फिनिटी लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी थियो x टेंड्स टू इन्फिनिटी थियो सो इन्फिनिटी जो जिंस हटी सेटा डिनोमिनेटर आसीबो दरकार डिनोमिनेटर आसीले त वैल्यू टेंड्स टू 0 हो जिवो इन्फिनिटी जदि तळे रहि जिवो त वैल्यू टेंड्स टू 0 हो जिवो तो हमें सब इन्फिनिटी को तळे आला को ट्राई करबा ठीक क्वेश्चन होला देखो एग्जांपल एटा मु तीनटा एग्जांपल लिखछि मु तीनटा एग्जांपल डिफरेंट एग्जांपल लिखछि तबे पछे डिसाइड करिब जे एग्जांपल रिलेशन कोन छै तीनटा एग्जांपल डिफरेंस कोन छै हैला मु तीनटा को सॉल्व करछि तीनटा को इंडिविजुअल सॉल्व करछि तबे तीनटा कंपैरिजन करि कोटे न्यू ट्रिक तम बते कंप्लीटली नुवा माने क्वेश्चन लिखियो आंसर ता कहबो हैला माने इन्फिनिट लिमिट जे तो थिबो ऑल टोटल पूरा क्वेश्चन दारे हाईएस्ट डिग्री देखियो x रो केते अछि माने ऊपर तळे टोटल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऑल टोटल नो देखियो x रो हाईएस्ट पार्ट केते एटी x रो फर्स्ट पार्ट अछि 2 ए ऊपर न्यूमरेटर सोटा हाईएस्ट पार्ट अछि 2 डिनोमिनेटर x रो हाईएस्ट पार्ट अछि 2 सो x स्क्वायर टा सबसे डिवाइड करिबा सबुथरे सब्जेक्ट टर्म में मु x स्क्वायर डिवाइड करिबी हाईएस्ट पार्ट जोटा ताकि 2x स्क्वायर by x स्क्वायर 2 ना प्लस 4 by x minus 5 by x स्क्वायर तळे से डिवाइड कर 3 minus 7 by x plus 1 by x स्क्वायर मु कोन वैल्यू डिनोमिनेटर जदि इन्फिनिटी हो त वैल्यू केते हो 0 सिंपली 4 by infinity is 0 एक्स्ट्रा इन्फिनिटी देछ ना 5 by infinity is 0 सो ऊपर हैला 2 न्यूमरेटर हैला 2 और then 7 by infinity is 0 1 by infinity is 0 so there remain 3 so answer is 2 by 3 हैला एपडे आसो लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी ऊपर हाईएस्ट पार्ट अछि 2 तळे हाईएस्ट पार्ट अछि 1 सो ऑल टोटल हाईएस्ट पार्ट x रो अछि 2 तो x स्क्वायर सबरे डिवाइड करबा 4 plus 5 by x minus 1 by x square divided by 2 by x plus 3 by x square सबरे में x स्क्वायर डिवाइड कर ली
बर्तमान এটা 5 by infinity 0 1 by infinity 0 रिमेन करते 4 এটা 2 by infinity 0 3 by infinity 0 so 4 by 0 is equal to infinity ହେଲା এটি আসুন लिमिट एक्सटेंड्स टू infinity ऊपर हाईएस्ट पार्ट होची 1 x पावर एटी तळे हाईएस्ट पार्ट होची 2 सो ऑल टोटल हाईएस्ट पार्ट होची 2 सो सबसे x डिवाइड कर x स्क्वायर डिवाइड कर 2 by x plus 5 by x square divided by 3 plus 7 by x plus 1 by x square. See here, 2 by infinity is 0, 5 by infinity is 0, so numerator becomes 0. It has 7 by infinity is 0, 1 by infinity is 0, so remain 3. So 0 by 3 is equal to 0. What is the difference? Then that was the difference count. तीन कितने? इनके को 2 सेकंड दो चे. के मार्क हम तीन को क्वेश्चन है. देखो. এটি উপরে হাইয়েস্ট ডিগ্রি হচ্ছে 2 তলে হাইয়েস্ট ডিগ্রি হচ্ছে 2 2 2 দুইটাকে ডিগ্রি সমান নিউমারেটর ডিনোমিনেটর ডিগ্রি সেম এটি নিউমারেটর ডিগ্রি অধিক আছে ডিনোমিনেটর ডিগ্রি কম আছে এটা 2 এটি 1 আছে এটি কম আছে 1 আছে নিউমারেটর এটা হচ্ছে অধিক আছে তাহলে তিনটা কোন সেম সেম পাওয়ার ডিগ্রি সেম সেম আছে নিউমারেটর ডিনোমিনেটর এটি উপরটা অধিক আছে তলটা কম অধিক আছে যদি সেম সেম থিবো উপর হাইয়েস্ট পাওয়ার কোএফিসিয়েন্ট ডিভাইডেড বাই तलटार हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट सो आंसर इज 2 by 3 x स्क्वायर ना हाईएस्ट पावर x स्क्वायर আছে তার কোএফিशिएंट এটি x স্কয়ার এর কোএফিशिएंट হচ্ছে 3 সো 2 by 3 এটি আসো যদি উপর পাওয়ারটা অধিক আছে সো আনসার বি ইনফিনিটি সরলা যদি তলর পাওয়ারটা অধিক আছে আনসার বি 0 তিনটা দাও কোন যদি উপর ডিগ্রি তল ডিগ্রি সমান আছে উপর হাইয়েস্ট পাওয়ার কোএফিशिएंट বাই তলর হাইয়েস্ট পাওয়ার কোএফিशिएंट সরলা আর যদি উপর পাওয়ার অধিক আছে ইনফিনিট লিমিটে আনসার বি ইনফিনিটি যদি তলর পাওয়ারটা অধিক আছে আনসার বি 0 এটা তিনটা ঠিক আছে বর্তমান কোশ্চেন করছো এই কোশ্চেনটা দেখুন ইনফিনিটি রিপোর্ট গলে ইনফিনিটি প্লাস 1 ইজ ইনফিনিটি তার রুটটা হচ্ছে ইনফিনিটি এটা হলো ইনফিনিটি ইনফিনিটি মাইনাস ইনফিনিটি সো ইনফিনিটি মাইনাস ইনফিনিটি ফর্মে যদি থিব তাহলে আমি তাকে ফ্র্যাকশন ফর্মে আনিବାକୁ পড়িব তার কনজুগেট উপর তল মল্টিপ্লাই করতে সিম্পলি a minus b ऊपर a plus b तले a plus b मल्टीप्लाई करिबा एक्सप्रेशन रूट ओवर प्लस रूट x डिवाइडेड बाय एक्सप्रेशन रूट ओवर प्लस रूट x लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी a minus b into a plus b a square minus b square so a square then x plus 1 whole square x plus 1 minus root x square like x divided by x plus 1 root over plus root x it is minus x plus x कट गया limit x tends to infinity 1 by x plus 1 root over plus root x कौन कहছিলেন ऊपर डिग्री तल डिग्री समान थले ऊपर हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट बाय तलर हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट ऊपर डिग्री अधिक हले आंसर इज इंफिनिटी तल डिग्री अधिक हले आंसर विल बी 0 এটি মধ্যে উপর ডিগ্রি হচ্ছে 0 তল ডিগ্রি হচ্ছে হাফ এটি x টু হাফ আছে এটি x টু হাফ আছে সো তল ডিগ্রি হাফ তো উপরটা 0 তলটা হাফ তাহলে তলটা ডিগ্রি অধিক আছে সো আনসার উইল বি 0 হলা ডাইরেক্টলি 0 লিখো আর এতে কিছু করা নাই এরপরে আসো এটা একটা কনসেপ্টটা দউছি স্কুল কনসেপ্টটা তো সেমিতি ডাইরেক্ট আনসারটা লিখি দেবে ফাইনালি কিন্তু কই দউছি x টাকু মু যদি এমতি লিখ পারি স্কয়ার রুট অফ x and I can write x to 4 4th root এইটা যা এটা সে এটা কোহনি যে স্যার আমি জানিছু বলি জানিছ কিন্তু রিকল করি পারবো হেলা দেখো এটা স্কয়ার রুট আছে এটা কিউব রুট আছে এটা 4th root আছে x টা কো মু কাহা ভিতর নেবি স্কয়ার রুট ভিতর নেবি স্কয়ার রুট ভিতর যোটা কো নব তার পাওয়ার সেটি করি নব স্কয়ার রুট तो स्क्वायर करके नब क्यूब रूट क्यूब करके नब 4th रूट 4th पावर करके नब स्क्वायर रूट यार पावर स्क्वायर करके नब क्यूब रूट यार पावर क्यूब करके ता भीतर नब 4th रूट यार पावर 4th पावर करके नब ला जहां अंडर को नब जो जहां को नब एटी कहा को नछि x को नब जहां को नब तार पावर करिवो केते ना जो रूट अंडर को नब स्क्वायर रूट नउछ स्क्वायर करिवो क्यूब रूट करिवो क्यूब करिवो 4th रूट करले 4th पावर करिवो बता इतिहास ऊपर पावर होची 3 हाईएस्ट पावर तलटार हाईएस्ट पावर भी 3 6 करियो नै काना रूट ओवर अछि 6 रो पावर 1/2 6 into 1/2 होइदियो એટલે এটা কটিলে সে 3
क्या x टू द पावर 6 अछि तार स्क्वायर रूट केते हो x टू द पावर 6 into 1/2 2 2 3 तेणु ऊपर पावर 3 अछि तळ पावर 3 अछि सो एठी आसीबो तमरा ऊपर x को तळ x को डिवाइड करना मु तापर डायरेक्ट आंसर ता बतैबे ऊपर x क्यूब तळ x क्यूब डिवाइड करिया एटला 5 - 6 by x क्यूब तळे डिनोमिनेटर रे मु x क्यूब डिवाइड करिबी किंतु कहा भीतर स्क्वायर रूट भीतर को नहीं डिवाइड करिबी स्क्वायर रूट भीतर नहीं डिवाइड करिबी स्क्वायर रूट भीतर नहीं डिवाइड करी माने मु स्क्वायर रूट भीतर नेबी कोटा को x क्यूब टाको स्क्वायर रूट भीतर नेले x क्यूब होल स्क्वायर कर देबे x टू द पावर 6 तब ता भीतर मु x टू द पावर 6 डिवाइड करिबी 9 by x to the power 6 plus 4 तार रूट हबो हैला ओके टिके एडी देखै दोछे 9 plus 4x cube x to the power 6 रूट हबो डिवाइडेड बाय x cube एटा को मु एमटी लिख पारिबे 9 plus 4x cube x to the power 6 रूट हबो डिवाइडेड बाय x to the power 6 रो स्क्वायर रूट ऑलरेडी जान जो रूट a by रूट b ताको लिख पारिबे कोन a by b रो रूट हबो सो এটা ইয়ার রুট ওভার এটি তলটা রুট ওভার সো 9 plus 4x to the power 6 by x to the power 6 র রুট ওভার তাহলে 9 by x to the power 6 এটা 4x to the 6 by x to the 6 র 4 কত না আসছে 6 by infinity is 0 সো आंसर হলো এটা 5 উপরটা এটা 9 by infinity is 0 সো 4 র স্কয়ার রুট এটা 2 মু ডাইরেক্ট आंसर কেমনে কইবা সি হিয়ার মু এটি উপর পাওয়ার 3 আছে তলর পাওয়ার 3 আছে सो मु कहली ऊपर हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट बाय तळटार हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट ऊपर हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट 5 लिखा है and तळटार हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट केते 4 4 इनटू रूट ओवर 4 रूट ओवर 2 सो आंसर इज 5/2 हैला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एटा वाला एग्जांपल या अपन फॉर्मूला मन रखो 1 + 2 + 3 up to n 1 + 2 + 3 + 4 up to n n into n plus 1 by 2 n into n plus 1 divided by 2 and 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square up to n square n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6 तला हैला बता देखो एटा को लिमिट n tends to infinity by n square रखली ऊपर है मतलब 1 + 2 + 3 up to n 1 + 2 + 3 up to n n into n plus 1 divided by 2 n into n plus 1 divided by 2 अरे ब्रैकेट दोछे लिमिट n tends to infinity 2 टा ऊपर चल जो 2n स्क्वायर डिवाइड एटी मल्टीप्लाई कर दोछे n स्क्वायर प्लस n रूल कोन पहिले ऊपर डिग्री तळ डिग्री जति समान थियो ऊपर हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट बाय तळर हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट ऊपर हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट 2 तळर हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट 1 ऊपर डिग्री 2 আছে तळ डिग्री 2 আছে দুটা ডিগ্রি সমান আছে সো आंसर इज 2/1 = 2 तळ लिखिছি 1 स्क्वायर plus 2 square up to n square अपन अछि n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6 এই ফলাটা কেব মোর অলগা প্রবলেম जोड़ ଦେଇଛି ଆದ್ರೆ এই ফলাটা ବି ଅଛି এই ଫଲାଟା ୟୁଜ ହେବ n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6 ହେଲା এই क्वेश्चन करो 1 cube plus 2 cube plus 3 cube up to n cube तार फलाटा लिखना limit n tends to infinity n into n plus 1 by 2 तार होल स्क्वायर into mu 1 by n to the power 4 it लिख दो एटा that is whole square खोल दवा n square into n plus 1 whole square divided by 2n square 2 रा स्क्वायर ला 4 into the power 4 ऊपर टेके मु ता होल स्क्वायर खोल दोछे होल स्क्वायर खोल दबो इजी हो n स्क्वायर it n square plus 2n plus 1 divided by 4 into the power 4 एटा ऊपर मल्टीप्लाई करले into the 4 हाईएस्ट पावर तळे भी into the 4 अछि सो मो रूल कोन ऊपर हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट बाय तळे हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट n to n for कोएफिशिएंट इज 1 it n for कोएफिशिएंट ला 4 सो 1/4 ला आंसर हम एडी जानते देखो 1 + 2 + 3 up to n is equal to n into n plus 1 by 2 n लास्ट टर्म जति अछि into the पर टर्म टा डिवाइडेड बाय 2 एटी 1 + 2 + 3 up to n - 1 जति थिबो तल केते हो n - 1 into n - 1 पर टर्म टा केते n डिवाइडेड बाय 2 पता एक देखो ई क्वेश्चन एते 1 by n square 2 by n square 3 by n square n - 1 by n square 1 by n square कॉमन नै लिमिट n tends to infinity
1 by n square টা কমন নিয়ে গেলে তাহলে কত 1 plus 2 plus 3 plus n minus 1 এটি একটা ব্র্যাকেট দেব আর এরপরে প্লাস রে সকলে স্টার্টিং করে এটা এন্ডিংটা প্লাস করতে হবে সেই দুটো প্লাস দেব লিমিট n tends to infinity move 1 plus 2 plus 3 up to n minus 1 फॉर्मेट देली केते n minus 1 into n divided by 2 এটি হলো তলে ওটা n স্কয়ার আছে সো এটি রাইট তাহলে যদি আমি উপরটাকে মাল্টিপ্লাই করে দেই n square minus n by 2n square ऊपर डिग्री तला डिग्री समान थियो इनफाइनाइट लिमिट थियो इनफाइनाइट लिमिट तो ऊपर लिमिट ऊपर डिग्री तला डिग्री समान थियो तो ऊपर हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट बाय तला हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट सो 1 by 2 द आंसर हेलो এটা কো 1 by 3 plus 1 by 3 square plus 1 by 3 2 up to 1 by 3 to the n এটা জিপি রে আছে জিপি র ফর্মুলা আছে a plus ar plus ar square up to a to the power n a into the 1 minus r to the power n plus 1 by 1 minus r condition r is equal to 1 ହେଲା ଏଠି number of terms ଅଛି କେତେ n plus 1 ଅଛି ଏଟା r to the power 0 r to the power 1 r to the power 2 up to r to the power n 0 to n plus 1 so number of terms ଅଛି n plus 1 आटा হচ্ছে কমন রেশিও মানে এইটা ডিভাইড বাই এটা হলো r এটা ডিভাইড বাই এটা হলো r এটা হচ্ছে ফার্স্ট টার্ম এটি তলে 1 মাইনাস r এই তো 1 মাইনাস r লেখো আর r মাইনাস 1 পাবে এটা আগে লিখে তারপর ছিল তো দুইটা করে দিব তো এটি ফার্স্ট টার্মটা হচ্ছে 1 বাই 3 এটা হলো 1 বাই 3 হিয়ার a is equal to 1 by 3 and এইটা ডিভাইড বাই এটা এই টার্মটা ডিভাইড বাই এটা হলো 1 by 3 এটাকে আসে ডিভাইড হলো 1 by 3 সো r is equal to 1 by 3 তাহলে তাহলে এটা 3 to the 1 3 to the 2 3 to the 3 up to 3 to the n so number of terms is n number of terms are n so apply this formula এটা হলো লিমিট n tends to infinity a এটা হলো 1 by 3 into 1 minus r r টা হলো 1 by 3 1 by 3 to the power n divided by 1 minus 1 by 3 1 minus r so limit n tends to infinity so 1 minus 1 by 3 like 2 by 3 and 3 minus 1 2 2 by 3 1 by 3 into 1 minus 1 by 3 to the n divided by 2 by 3 3 cancel out the 1 by 2 right now so limit n tends to infinity 1 by 2 into 1 minus 1 by 3 to the n simply n जगह देते तो infinity was 3 to the infinity is infinity and 1 by infinity is 0 so right खाली half so answer is 1 by 2 मन पका मो ता प्रीवियस क्लास से कहथि जे तोला कंजुगेट मल्टीप्लाई करतो सबले माइनस रे होय था a माइनस भी पाटा तो a प्लस भी त मल्टीप्लाई करतो किंतु एटी प्लस अछि किंतु एटी माइनस रे कथा a माइनस थिबो इनटू करबो a प्लस से एटी बेकटी मार्क करो एक्सटेंड्स टू माइनस इंफिनिटी अछि जेतले एक्सटेंड्स टू माइनस इंफिनिटी थिबो संगे संगे जो लेट x = -y और -x = y that implies -x = y as x tends to minus infinity x जगह तो minus infinity होसे minus और plus है जो y tends to infinity limit y tends to infinity x जगह कितने होसे minus y बसलो minus minus करला y square 4 into y square এটা x जगह minus y होसे minus 7y तार रूट ओवर है ना এটা x जगह minus y होसे minus 2y এদিকে গেল তারপরে আমরা কনজুগেট মাল্টিপ্লাই করি লিমিট y টেন্ডস টু ইনফিনিটি 4y স্কয়ার - 7y তার রুট ওভার -2y তার কনজুগেট মাল্টিপ্লাই করি 4y স্কয়ার - 7y তার রুট ওভার +2y ডিভাইডেড বাই 4y স্কয়ার - 7y রুট ওভার +2y तो ऊपर है तुम्हारा a minus into a plus b a square minus b square r square कितना 4y square minus 7y रूट ओवर उठेला and 2y रो होल स्क्वायर ये माइनस होची 2y a square minus b square 2y रो स्क्वायर 4y square divided by 4y square minus 7y plus 2y so इधर कैंसिल आउट होगा
लिमिट मो सेम जो ट्रिक टा बतले से ट्रिक टा पकेबी -7y 4y स्क्वायर -7y प्लस 2y ऊपर डिग्री तल डिग्री देखिए ऊपर हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट बाय तल हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट देखिए जदि जन न करे जो कंफ्यूजन हो देखो ऊपर डिग्री अछि 1 तल डिग्री आर 1 यार हाफ हे जो कने y तो रूट ओवर अछि इति y स्क्वायर रूट होला 1 तो ऊपर डिग्री 1 तल डिग्री 1 तो ऊपर y तले y डिवाइड करबा ऊपर y तले y जदि डिवाइड करबी तल केते हो इज इक्वल लिमिट y टेंड्स टू इंफिनिटी ऊपर y डिवाइड करला -7 रहला डिवाइड बाय तले y जदि डिवाइड करबी तल एटा सेकंड नंबर ला 2 एटा एठी y डिवाइड कर y टा को अंडर रूट रे डिवाइड कर अंडर रूट माने y स्क्वायर करी कहितली y टा को स्क्वायर रूट भीतर नै कि जीवो ने y स्क्वायर करी दबो तंता भीतर मु y स्क्वायर डिवाइड करी तने 4y स्क्वायर बाय y स्क्वायर ला 4 एना माइनस 7y बाय y स्क्वायर 7 बाय y तारो रूट हो सो बतल y जगह इंफिनिटी बसा 7 बाय इंफिनिटी 0 ए पाट चली गला तो रूट ओवर 4 इज 2 2 + 2 ला 4 सो -7 बाय 4 ए जिंस मु डायरेक्टली एटा बते थान देखिबा मु कहली ऊपर डिग्री 1 अछि तल डिग्री 1 अछि तो ऊपर हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट बाय तल हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट ऊपर हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट -7 आई हैव रिटन -7 हियर सो एठी एटार होछि डिग्री होछि 1 एठी कने y स्क्वायर हाफ अछि सो यार कोएफिशिएंट 4 4 रूट ओवर 2 तो 2 एठी y रे कोएफिशिएंट 2 2 + 2 हेलो 4 हेलो এই কোশ্চেনটা অলরেডি এন্ট্রান্স এর ধরে পড়তলা লিমিট n টেন্ডস টু ইনফিনিটি 3 দ্বারা n + 4 দ্বারা ডিভাইডেড 3 দ্বারা n - 4 দ্বারা মু কোন কইলি ওটা ছোট জিনিসটা হচ্ছে 0 রু 1 ভিতরে যদি ওটা নাম্বারটা লাই করथिबो ফর एग्जांपल 1/2 নেলি তা ভিতরে ওটা নাম্বারটা তার পাওয়ার যদি মু বড়ে বড়ে ଯିବି তার ধর পাওয়ার 2 কলি তাহলে 1/4 পাওয়ার 3 কলি 1/8 যেতে পাওয়ার বড় সেটা কমি কমি যাচ্ছে তা পাওয়ার 4 করি 5 করি 6 করি 7 করি যেতে পাওয়ার বড়ে 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 যাবি সে ভ্যালুটা সেটা কমি কমি যাবে কিন্তু 2 র পাওয়ারটা n নেবে যদি 2 র পাওয়ার 1 2 র পাওয়ার 2 2 র পাওয়ার 3 2 র পাওয়ার 4 যদি তার যেতে পাওয়ার বড়ে সে ভ্যালুটা সেটা বড়ি বড়ি যাচ্ছে মার্ক কর এই জিনিসরে সেকেন্ড ক্লাস বলে কনফিউজন হচ্ছে যে সারবান লিখি দচ্ছে আমি জানি পারবো 0 to 1 ভিতরে যদি ওটা নাম্বারটা লাই করলা তার পাওয়ার যেতে বড়ে বড়ে যাবে সেটা সেটা কমি কমি যাবে ওটা ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল হইতো কিন্তু 1 পরঠু যদি গোটে নম্বর নব তাহলে তা পাওয়ারটা বড় মানে সেটা বড়ি বড়ি যাব হেলা তো মোর এটা দিছি এক্সটেন্ড n টেন্ডস টু ইনফিনিটি দেইছি তো মু এটি তাকো এই কোশ্চেনটা কো দেখো কেতে ইজিলি গোটে লাইনে সলভ হবে লিমিট n টেন্ডস টু ইনফিনিটি এই টাইপের কোশ্চেন যেতে দেখ আছে 3 और 4 টা হাইয়েস্ট কোটা 4 সো 4 টা কো ডিভাইড করি 4 টু পাওয়ার n তাহলে 3/4 টু দি পাওয়ার n প্লাস 1 বাই 3/4 টু দি পাওয়ার n माइनस 1 and सबुतर मु 4 टू द रेंडर डिवाइड करले पता एटा 3/4 होची पॉइंट समथिंग रो पावर n and n टा केते इंफिनिटी तने एटा बड़ी बड़ी जाउची तने एटा टेंड्स टू 0 होई एटा उटा वेरी स्मॉल तने टेंड्स टू 0 एटा भी टेंड्स टू 0 सो इज इक्वल टू 1 by -1 इज इक्वल टू -1 सो दिस इज द आंसर हला आ मु जो मटेरियल देछि तले डिस्क्रिप्शन जो देछि मु 80 पर्यंत 1 टू 80 पर्यंत ऑलरेडी जो मैं कंप्लीट करला 81 रो 117 पर्यंत ताको कंप्लीट करिवो ना जदि कोटा डाउट हो त कमेंट रे जोडा अछि तळे कमेंट बॉक्स अछि से वीडियो तळे सेखन नंबरटा इंडिकेट कर दबो तब मु त नेक्स्ट वीडियो रे करिवो।